पश्चिम बंगाल में आईपैक कार्यालय पर ईडी की छापेमारी के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने छापेमारी के दौरान फाइलें ले जाकर सबूत नष्ट या छिपाने का प्रयास किया। इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता बताया। राज्यपाल ने भाजपा की चिंताओं को गंभीरता से सुना और कानूनी सलाह लेकर केंद्र को रिपोर्ट भेजने की संभावना जताई। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर चुनाव से पहले टीएमसी का डेटा चोरी करने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा इसे भ्रष्टाचार रोधी कार्रवाई बता रही है। সাধারণ মানুষ যদি করে ক্রিমিনাল অফেন্স তো কি মুখ্যমন্ত্রীর জন্য ওই জিনিসটা মানায় না? একই তো, উনিও তো যেটা গতকাল করলেন একেবারে ক্রিমিনাল অফেন্স। এইভাবে আজকে উনি হচ্ছেন আমাদের রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী, উনি আমারও তো মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের সকলের মুখ্যমন্ত্রী, উনি এটা কি করে করতে পারেন? এটা একটা বড় জিনিস। আমরা ডিটেলে কথা বলবো, তারপর আপনার সঙ্গে। আমরা 5 জন, আমি যতটুকু শুনেছি, আমি যতটুকু জানি লকেট দিয়ে আছেন অগ্নিমিত্রা শশী অগ্নিহোত্রী আছেন, ইন্দ্রনীল খাঁ আছেন আর ফাল্গুনী পাত্র। Hello friends, we are excited to announce VTR as a title sponsor for Convo Siliguri 2026. We are once again coming to your city with exciting range of products and many new launches. VTR is one of the leading manufacturers of WPC PVC boards, doors and frames. Hope to see you soon at our stall and you can experience all our products. Thank you.